جحيش، باحثة وخبيرة في التكنولوجيا. أهلا بك سيداتي الفاضلة معنا. أهلا بك وشكرا على الدعوة. وكذلك أسعد باستضافة سيد جواد علال سمير، المدير العام لشركة التكنولوجيا أدكس. أهلا بك سيدي الفاضل. شكرا، أهلا بكم وشكرا للاستضافة. شكرا. إذا بداية أبدأ معك سيدة سميرة، كنتم شاركتم في هذا المعرض المتعلق بالرقمنة، ربما ما هو انطباعكم حول هذا المعرض وكيف أو حول هذا فعاليات هذا المشاركة التي تمت في هذا دائما حول الرقمنة؟ شكرا. Moi je dirais que le domaine qui profite le plus durant cette crise sanitaire, c'est la signature des contrats à distance. La raison, c'est la distanciation physique. Et la signature électronique arrive à temps depuis 2015. Donc je me dis, bon, c'est vrai que c'est une bonne chose. On est fiers, on est content, on reste toujours ambitieux. Sauf que c'est insuffisant, ça reste à faire. Pourquoi? Parce que, mon point de vue en tant qu'experte, la signature électronique arrive au terme d'un chantier qu'on appelle transformation digitale. Ce chantier, c'est quoi au juste? C'est l'intégration d'outils et de solutions au sein d'une organisation. Donc sur le plan organisationnel, process, métier. Donc toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées. La question que je me pose, est-ce que cette signature électronique est prête à être intégrée dans nos organisations? Ou autrement dit, est-ce que nos entités ou nos entreprises sont prêtes à accueillir cette signature électronique? Voilà. Après, bon, on passera pour l'aspect sécurité. Je laisse la parole à Monsieur Jawad. نعم سيد جواد، على ربما كذلك ما تطرقت إليه سيدة سميرة عن إطلاق مخطط التصديق والتوقيع الإلكتروني الذي ربما سيكون كذلك له أهمية كبيرة مستقبلا في قطاع الرقمنة. طبعا هذه خطوة مهمة ونثمن هذا ما وقع في هذا بالنسبة للسلطة المصدقة، لأن هذه السلطة غادي تكون إن شاء الله هذه السلطة تكون الثلث لو تير دو كونفيونس بين المتعامل، سواء المتعامل الاقتصادي والمتعامل الجمهور، وبالنسبة لكل وثيقة وكل إدارة. وهذا شيء مهم جدا، لأنه استعمال الرقمنة واستعمال كل الأشياء في الرقمنة لازم لها مصادقة، وهذه المصادقة لازم الاعتراف بها، لأن يكون أنا ناثق في وثيقة رسمية، وثيقة تكون رسمية لازم يكون فيها تصادق. اللي يكون في العالم الفيزيائي لازم يكون في العالم الافتراضي. وبالطبع لو كان نشوفوا القيمة المستردة للورق في الجزائر حوالي 400 مليون دولار، والجزائر تستهلك قد ما تستهلك اليونيون أوروبيان من ورق. وهذه المصادقة الإلكترونية غادي تأثر على تقليص هذا الاستيراد، لأن الهدف منه هو عدم استعمال الورق في المستقبل. اكيد بان هذه السلطه المصدقه غادي تكون ديكليني كل لي بروسيسوس نتاعها، بدات تخدم مع الادارات، بدات تخدم مع الغرفه التجاريه، وغادي يكون فيه سلطه لاير بي سي تاع السلطه تاع بالنسبه لا كوميرسياليزاسيون. وغادي نبداو اللي حنا لي زوبيراتور ايكونوميك نبداو نكوميرسياليزيو هذه لي دوكيومون. ماذا بينا الوثائق نكونوا كم الوثائق تاعك نبعثها نكتب لاعطاء مثال، نكتب ندخل في الحاسوب نتاعي، نكتب ورقه ومن بعد نفوتها السمارت فون تاعي، نصادق عليها. كي نصادق عليها تبدا ورقه رسميه باللي انا صادقت عليها. هذه المصادقه تكون بالنسبه للعداله، بالنسبه لاي شيء تكون وثيقه رسميه اللي صدرتها انا. وهذا الشيء يعطينا حفز كبير ودفع كبير في الاقتصاد الرقمني اللي غادي يواجهنا من جهه دفع كبير للاقتصاد الرقمني من جهه. وطيب سيده سميره، وحتى من جهه اخرى الى اي مدى سيدفع ربما بثقه المواطن؟ لانه ثقه المواطن في الرقمنه يعني بعيده نوعا ما نظرا للاحتيال، نظرا للعديد من الامورات. هل هذه يعني التصديق والتوقيع الالكتروني سيفيد نوعا ما ثقه المواطن وسيسترجعها؟
C'est-à-dire, mon avis en tant qu'experte, je ne pense pas, je ne suis pas très optimiste sur ce plan par rapport aux citoyens et aux consommateurs directement. Si on revoit les chiffres, par exemple, concernant les transactions e-payment en ligne depuis le lancement de octobre 2016 à ce jour, on a enregistré à peu près 6 243 799 000 transactions depuis 2016. Il y a aussi l'aspect sécuritaire. Par exemple, si je prends comme j'ai rebondi la dernière fois lors de la conférence par rapport à la sécurité de données. Parce que quand on parle de signature électronique, je me dis il y a plusieurs niveaux de sécurité. Donc, il y a des données publiques et de données privées. Les données privées, c'est très sensible. Des données personnelles privées, c'est très sensible. Donc, ce patrimoine informationnel, il faut y penser. Je suis persuadée que l'autorité en question, sûrement, elle œuvre dans ce chantier. Et moi, je vois, parce que je m'inspire des modèles étrangers. طيب فقط عفوا الأولوية للحدث. استسمحوا لي فقط نستمع إلى وزير الطاقة وكذلك وزير الموارد المائية في زيارتهم إلى ولاية بجاية لمتابعة مخالفات الزلزال. نستمع فقط مع الزميلة ريما عباس. شكرا لك بالسعادة. نعود إليك سيدة سميرة. كنا نتحدث دائما عن ثقة المواطن، وكنت قلتي أنه لست يعني مع هذه الفكرة كثيرا. بالحديث دائما عن الرقمنة، ربما لما اليوم نجسد الرقمنة هناك نقطة مهمة جدا هي البنية التحتية. البنية التحتية الآن يعني لما نشوفوا فيها يعني جزئين متعلق بالإنترنت، تدفق الإنترنت يحتاج يعني الرقمنة الآن تحتاج إلى تدفق عالي للإنترنت. ربما كيف يتم تجسيد هذا في ظل أنه الإنترنت لازالت يعني لم تواكب يعني التدفقات العالية إن صح التعبير؟ Bon, je préfère ne pas rentrer dans les détails, mais je reste optimiste par rapport au débit. Bon, il y a un sacré chantier en cours par rapport à l'autorité en question. Donc, je reste optimiste. Donc, le problème, il ne réside pas au niveau du débit, à mon avis. Hein. Le problème, il réside au niveau de la sécurité de données. J'ai dit tout à l'heure, il y a des données publiques, il y a des données privées. Est-ce qu'on est en mesure de protéger ce patrimoine informationnel? Parce qu'il y a une loi qui existe, il y a un texte, le 1807, depuis 2018, octobre 2018. La loi, le texte, il existe pour protéger ces données, mais comme c'était le cas de la signature électronique en 2015, mais l'autorité en question n'existe pas encore, n'a pas été créée. Donc le jour où cette autorité sera créée, le texte il sera applicable, là je me dis que les gens vont adhérer. Et puis, bon, revenir aussi toujours, puisqu'on parle de... Il y a des prérequis. Je prends l'exemple de e-payment. Il y a pas mal de compagnies, d'entreprises qui veulent intégrer le e-payment, mais il faut répondre à certains critères. Il y a des prérequis. Est-ce qu'on est capable de l'intégrer dans notre système, dans notre plateforme? Donc, il y a pas mal de conditions à vérifier, que ce soit sur le plan software ou hardware. Voilà. سيدة سميرة يعني متفائلة في هذا الجانب، لكن لو أذهب معك سيد علال، تحدثنا في الكواليس أنه مهم جدا البنية التحتية ومهم جدا الإنترنت من أجل تجسيد يعني الرقمنة في كل القطاعات. إلى أي مدى ربما علينا أن نواكب هذا التدفق الإنترنت خاصة، وكذلك مراكز المعلوماتية اللي تدخل في البنية التحتية دائما؟ أولا باش نتكلموا على رقمنة لازم نتكلموا على معلومات. رقمنة هي كونتيتي تاع المعلومات اللي نتعاملوا بها باش تعطينا معلومه خاصه ولا ناخذوا بها سيرفيس خاص. وهذه المعلومات لازم تكون مستضافه في مركز ما، اللي يسموها المركز المعلوماتيه لداتا سنتر. وهذه الداتا سنتر هي من البنيه التحتيه، والداتا سنتر باش يروحوا له باش يجي المعلومه منه لازم يكون فيها نقل للمعلومه واللي عبر الانترنت ولا عبر شبكه خاصه. ودروك إذا نتكلموا على من البنية التحتية الأساسية كان النظام السحابي الكلاود كومبيوتينغ هو المستقبل للبنية التحتية للتحول الرقمي في البلاد. لو كان نشوفوا غير نعطوك شويه ارقام على حسب ما عندنا من التدفق الانترنت، تعرفوا لي باللي كان فيه نقل الياف بصريه جات دروك جديده بالنسبه للانترنت نكونيكت العالم واللي تفوت على اسبانيا، ورانا عندنا التدفق الانترنت حوالي جوست لا كونتيتي عندنا 2.8 تيرا اوكتات. احنا عندنا بالميجا في الدار نهضروا بالميجا، كان ميجا كان جيجا، رانا في التيرا دروك 2.8 تيرا اوكتي دو كونيكتيفيتي انترنت.
احنا اكتوالمون الحل الالي التالي في الجزائر اون يوتيليز كو 1.7 تيراوات باش نقول لك بلي ما كاش مشكل في التدفق الانترنت، ولكن كاين مشكل في نستسمحك فقط مرة ثانية سي جواد نواصل النقاش، لكن الأولوية دائما سيد علاء كنا نتحدث عن البنى التحتية. اليوم من المهم جدا أن يكون جهود متضافرة بين وزارة البريد وكذلك وزارة الرقمنة من أجل تفعيل قطاع الرقمنة ومن أجل يعني دفع هذا القطاع وتجسيده كما تريد الحكومة تجسيده على أرض الواقع. طبعا لازم نعطي الفرق بين واش اللي يكون ما يكونش فيه تغامض بين الصلاحيات لكل وزارات. وزارة البريد والتواصل عندها مهمة هو وضع البنية التحتية لوزارة الرقمنة لكي يكون فيها لي بلاتفورم ميم دي شوز. دونك التواصل، الاتصالات، الحاسوب، داتا سنتر، كل شيء مبني على وزارة البريد والمواصلات. كان في خطة طريق بدات في نوفمبر الماضي ولا ديسمبر الماضي، بدا فيها وزير البريد والتواصل حول وضع انطلاق خطة طريق للنظام السحابي لكلاود كومبيوتينغ. ودروك رانا 4 اوبيراتور، ومن ضمن كان السيمانه اللي فاتت سبقنا وعلنا على ادكس تكنولوجي كلاود جديد موجود في السوق الجزائريه. موجود دروك نظام ايكو سيستم نتاع الكلاود تاع السحابي كبنيه تحتيه. ووزاره الرقمنه دروك عندها استراتيجيه لتنظيم وستركتوري لي بلاتفورم وتعطي الانتروبيرابيليتي دي دوني بين الوزارات وبين كل لي زادمينستراسيون اي لي زونتربريز. المشكل الهدف نتاعها هي كومون ستركتوري لا دوني، كيفاش تعطي استراتيجيه لإنتاج معلومات وتوفير معلومات وحوكمة، أفضل حوكمة بالنسبة للحكومة في الرقمنة. هادو هما الصلاحيات نتاع الزوج تاع الوزارات في تكامل هذا الشيء. وكاين فيه وزارة الشركات الناشئة نعم. في اختصاص نتاع التكنولوجيا يكون ك إضافة كذلك يكون إضافة ويكونوا كمعاملين اقتصاديين بالنسبة للمحترفين في هذه تأخذنا نتحدث على المؤسسات الصغيرة لي ستارت اب، لكن قبل الذهاب للحديث عن المؤسسات الصغيرة لي ستارت اب، سيدة سميرة، عن القوانين كذلك المتعلقة بهذا القطاع، كيف هي القوانين وأنت كذلك خبيرة وباحثة في التكنولوجيا أو في الرقمنة عفوا، لديك كذلك اطلاع في هذا الشأن؟ Concernant les lois, j'avais évoqué tout à l'heure la loi 1807. J'avais dit depuis 2018, la loi, le texte il existe, mais il n'a pas été effectif parce que l'autorité en question n'existait pas. Je vais vous donner juste un exemple concernant le classement selon Comparitech en 2020. C'est un bureau britannique spécialisé dans la cybersécurité. Ils ont classé l'Algérie 76e sur 76 pays. Autrement dit, on est les derniers. Pourquoi ? Ce classement a été basé sur deux critères où les raisons majeures, ce sont deux. La première raison, ils ont jugé que le taux d'infection des équipements Tawana, ils sont très élevés. Ils sont plus de 24% concernant le mobile et plus de 20% concernant les PC. Hein? Et la deuxième raison, c'est sur le vide juridique. Donc, je parlais de cette loi, ils ont jugé, c'est-à-dire, bon, je parle du bureau, hein, ils ont jugé que sur l'aspect réglementaire, la loi Tana, elle est jugée défaillante et faible en termes de protection de données. Donc, quand on parle, bon, je suis très contente parce que quand j'intervenais en Afrique, je parlais d'intelligence artificielle, je parlais de blockchain, je parlais de signature électronique. Et au fond, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est une Algérienne, alhamdoulilah, donc je suis fière, je peux en parler, je peux dire tout ça et tout ça. Voilà, c'est pour ça que je dis, je suis optimiste, je suis contente, je suis fière. Par contre, je ne sais pas, je donne juste mon point de vue en tant qu'experte par rapport à la signature électronique. Moi, je sais qu'ailleurs, à l'étranger, notamment dans les pays développés, on parle de signature électronique sur blockchain. Bon, je suis persuadée qu'au niveau de l'autorité en question,
Il y a des compétences. Je ne vais pas leur أكيد، montrer. Oui. منافسة تكون. Donc, je souhaiterais qu'on passe à cette étape de signature électronique sur blockchain. Le process, il change. La sécurité, elle est plus élevée. Et la blockchain, la technologie de la signature électronique sur blockchain, elle est simple et moins chère. يعني الآن ما هو المطلوب؟ المطلوب, c'est-à-dire, أنا ماذا بيا, bon, c'est vrai qu'on a réalisé cette signature électronique. Comme j'ai dit au départ du débat, c'est la signature électronique arrive au terme du chantier transformation digitale. Donc, j'espère que le chantier, il évolue bien. On peut intégrer cette signature électronique, mais je souhaiterais qu'on passe à l'étape supérieure et à une vitesse supérieure, passer à la blockchain. Il y a plus de sécurité. Voilà. طيب سيدة، على ربما كسؤال أخير، ربما ماذا يمكن أو ماذا علينا أن نفعل من أجل تجسيد الرقمنة، وربما حتى تكون هناك يعني نتيجة في قريب العاجل، يعني نتيجة على 2 أو 3 سنوات يعني على الأقل؟ اولا قبل كل شيء سي تخفيض الضرائب وعلى الجهاز الكمبيوتر، لأن الضريبة تاع 50% بين الجمركية أو تيفيا ما يسمح لناش حنايا كمواطنين بالدخول في الرقمنة، لأنه تشري واحد لابتوب في ليترونجي يسقم لك مواشا تشري لهنا. ثانيا تثبيت العنصر البشري بمشاريع يخلي العنصر البشري، يخلي المهندسين نتاعنا اللي راهم يتخرجوا من الجامعات يقعدوا في بلادنا، ما يصدروهمش للخارج، لأن احنا أول من شامبيون في استيراد في توريد الموارد البشريه. وهذيك بلي بروجي ستركتورون نيميريك. لو كان كاع الخريجين تاع الجامعه لي زانجينيور تكنيك يكونوا عندهم دي بروجي ستركتورون في الجيري، لو كان لي زونتربريز لي غوفرنمون يديروا دي بروجي دو بيج داتا، يديروا دي بروجي دو اي او تي، يديروا دي بروجي باسكو لانتيليجونس ارتيفيسيال، كامل هذا الغاشي يقعد هنا، لان الجمركي تاع السيبر سيكوريتي تاع غدوه هو المهندس نتاعنا، لان البروبلème تاع السيبر سيكوريتي سي ان enjeu national. La deuxième des choses, c'est que l'adoption de la technologie, il faudrait à un moment donné commencer à penser souveraineté algérienne, héberger les données en Algérie, structurer, proliférer les data centers et mettre en place les data centers et encourager la feuille de route cloud et augmenter بعين الاعتبار كل هذه النقاط التي تطرقت اليها سيدة ان شاء الله. جواد، ربما كلمة أخيرة باختصار سيدة سميرة، أنه نظرا لضيق الوقت. Non, concernant, c'est juste pour rebondir, je le rejoins concernant les étudiants, le plus concret, j'ai mes 2 garçons qui sont en Allemagne, et puis ils sont en Allemagne. Moi, j'aurais aimé qu'ils restent là, bon, mais l'écosystème n'était pas favorable. Par contre, il y a une autre catégorie d'étudiants qui se sont convertis en start-up, c'est ça. C'est l'histoire de... Mais les start-up restent quand même... une organisation temporaire, parce que si le projet échoue, elle disparaît. Si le projet réussit, elle se convertit en entreprise classique qui cesse d'évoluer parce qu'elle a trouvé son business model. Un détail, moi je souhaiterais que les entreprises ou les entités économiques tawana créent un programme comme à l'étranger, un programme, ce qu'on appelle un programme de fusion et de rachat des startups pour évoluer, comme l'exemple de Intel et Cisco. Ils ont racheté des startups prometteuses pour... c'était un choix de... نتمنى الأفضل، نتمنى أن يكون القطاع في المستقبل قطاع مزدهر ومتطور ومتفاعل مع كل تكنولوجيات مع العالم، وحتى يكون لما لا إن شاء الله نفتخر يكون التصنيف الجزائري في التكنولوجيا والرقمنة يليق بالجزائر. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب إلى موضوع أعلن دائما في قطاع الرقمنة. أعلن مجمع الخدمات المينائية سيربور أمس عن إنشاء منصة